जय हिंद दोस्तों। आज आम गोटे नुआ टपिक स्टार्ट करवा जो कि मैंने बौद्ध धर्म नुआ टपिक तो कह पार ना मैं यूनिट 2 प्रथम अध्याय जो आम पढ़ुचे आम सारी प्रिवियस क्लास रे कि जैन धर्मर नीतिबाणी तांकर जीवनी लाइफ चेंजिंग मुवमेंट एवं तांकर कौन भारतीय संस्कृति अवदान एगुड़ाक सब आम अलरेडी आलोचना कर सारी किंतु आज आम कौन करवा ना आज आम बौद्ध धर्म विषय संक्षिप्त विवरणीटी आलोचना करवा। तो समस्त जानी तो बौद्ध धर्म कौन ना बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता होती गौतम बुद्ध। यहाँ तो समस्त जानते कि गौतम बुद्ध आज किसी रियालिटी मु कहवाक जाऊँ गौतम बुद्ध विषय ये होती महात्मा बुद्ध। तांको महात्मा बुद्ध बोली कहे पिता नाम समस्त जानी पिता नाम हूँ शुद्धोधन माता नाम हूँ कौन महामाया देवी। गौतम बुद्ध को माने श्रीकृष्ण माने माने दशावतार भितर गोटे अवतार बोली कि गणना करा जाए किंतु सेटा आमे तो पर कथा किंतु आमे टॉपिक रे जहाँ अच्छी जहाँ बहिर माने आलोचना अच्छी ताहाको आमे वर्तमान आज आलोचना करबा। तांकर बाल्य नाम तो थिला समस्त जानिछंती कि सिद्धार्थ। जेते बेले कौन हेली ना शुद्धोधन माया माने माता नाम हूँ महामाया देवी। से जिते बेले कौन कले गर्भवती ही माने ज्योतिष मान जिते बेले शुद्धोधन डकाइले राजा राजा दरबार को समस्ते तो जानी से नेपाल स्थित कपिलावस्तु ठारे लुम्बिनी उपवन जन्म ग्रहण करते किंतु से कपिलावस्तु नेपाल राज्यर राजा होती से शुद्धोधन। से कौन कले ना दरबार को राजा दरबार को विभिन्न ज्योतिष एवं कौन ज्ञानी गुणी मान डकाइले गर्भवती स्त्री माने गर्भरे पिला छात्र तो माने कहि पारबे से राजकुमार विषय रे किछि कहवाई से अनुमति दिगला और से ज्योतिष मैंने कहले जे आपण पुत्र बहुत प्रभावशाली हेब ज्ञानीवान हेब माने सत्यर पथरे दुनिया को आगे नेब एवं कौन कर ना बहुत प्रभावशाली हेब माने मोह माया सब त्याग कर घर संसार को से त्याग कर कहले है। तो सेते बेले कौन है माने ठीक सही समय रे माने किछि दिन बीतीगला एहीपरि भाव में महामाया देवी सही दिन आसला जो दिन कि पुत्र जन्म देली। बैशाख पूर्णिमा दिन जन्म हेली ख्रीष्टपूर्व 566 आधुनिक नेपाल कपिलावस्तु निकटवर्ती लुम्बिनी उपवन से जन्म ग्रहण करथिली बुझेला। आम तो समस्त जानिछे जे माने से जन्म ग्रहण करथिले लुम्बिनी उपवन रे किंतु तांकर कुल कौन थिला तांकर कुल थिला शाक्य कुल बा शाक्य वंश। सेतिपई तांको शाक्य मुनि बोली मध्य संबोधन करा जाए। तो आम समस्त जानी लेबर पेन माने गर्भवती महिला माने जो लेबर पेन हुई से भाव में मरी जाते आग काल तो बहुत माने मरुले तेणुक से कौन कले ना गौतम बुद्ध को जन्म कर 7 दिन पर ही कौन है ना मृत्यु हो गला। तो शुद्धोधन माने शुद्धोधन शाली जी कि कौन महाप्रजापति गौतमी जी हे कि कौन गौतम बुद्ध मौसी बा माने मौसी हे। तो से कौन कले से द्वारा माने गौतमी द्वारा लालन पालन होता नाम गौतम बोलिकी रखाई एवं शेष मैंने कौन कले ना शुद्धोधन गौतमी को बह करते सतीली माँ कहुपर मौसी कहुपर बुझेगा। तो माने लालन पालन कले यहीपरि भाव में ज्योतिष मैंने तो समस्ते कही कि घर त्याग माने घर द्वार त्याग कर माने दुनिया को सत्यर पथरे आगे नेब माया मोह सब त्याग करिवो बोली से कौन करथिले ना ज्योतिष माने समस्ते कौन करथिले माने गौतम बुद्ध जन्म हवा परे ही से कहि दिथिले माने घोषणा कर दिथिले। तो एहीपरि माने एहीपरि भाव रे माने शुद्धोधन एवं महामाया देवी माने गौतम बुद्ध को कौन जिनस भावाई सुजोग दे नी से बड़ बड़ बंगला तैयारी कर दूसरे जहाँ दरकार पड़ूला समस्त राज्य दूसरे जिते प्रकार खेलना दरकार पड़ता समस्त खेलना यहीपरि भाव में दिन बीते दूसरे दिने दिन दिन कर तोर कौन है ना किशोर अवस्था आसला किशोर अवस्था आसला पुणी ज्योतिष मान डकाई से कहले यहीपरि भाव में घर द्वारा महामय माने महामय यदि त्याग कर तो कौन है राज्य को किए संभाल बोली जिते शुद्धोधन ज्योतिष मुनि मान कहते से ज्योतिष मैंने कहते यार ही गोटे ही माने समाधान कौन से समाधान ना से समाधान तो हूँ विवाह माने गौतम बुद्ध को विवाह कर दिले समस्त समस्यार समाधान हो यहीपरि भाव जिते बोले कहले
ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା 16 ବର୍ଷର ମାନେ 16 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ସେତେବେଳର ଗୋଟିଏ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଇଛି ଯଶୋଧାରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ମାନେ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା। ଏକର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିସାରିଲେ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହେଲେ, ମାନେ କାଜଲ ଲଗନ୍ତୁ, ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ମଜା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଦିନିଆ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଗଲା କି ମୁଁ ମାନେ ଦରବାରର ରାଜପ୍ରସାଦର ବାହାରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜପ୍ରସାଦର ବାହାରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭାବିଦେଲେ ଆସିଗଲା, ସେଇଦିନ ଆସିଗଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଘର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦିନ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ରାଜଦରବାରର ବାହାରକୁ ଯିବି, ରାଜଦରବାରର କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୁଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆସିଗଲା ସେଇଦିନ, ବାହାରକୁ ଯିବ, ସେଠି ସେ କୌଣସି ଦେଖିବ, ସେଥିରୁ ଦେଖିକି ସେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ତ ସେମିତି ବାହାରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାରଥି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସୈନିକ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଗା ହେଲା। ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା କି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ସାରଥିର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ନା। ଯେଉଁ ସାରଥି ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାନେ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେ ସାରଥିର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ନା ଏବଂ ସେହି ଘୋଡ଼ାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ତକ ବୋଲିକି ସେଇ ଘୋଡ଼ା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲି, ଭ୍ରମଣ କଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିଏ ସେ ବାଡ଼ିକୁ ତଲେ ଆସିକି ଲଇଁ ଆସୁଥାଏ। ଏହିପରି ଦେଖିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ସବୁବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲେ, ଏଭଳି କୌଣସି ମାନେ ଘଟଣା ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସାରଥୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ, ଏ ବାଡ଼ି ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଉଛି ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ସାରଥୀ ଚନ୍ନା କହିଲା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଆପଣ ବି ହେବେ ଏହିପରି, ମୁଁ ବି ହେବେ ଏହିପରି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏହିପରି ବୃଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି ଏ କଥାଟା, ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚନ୍ନାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ବେମାର ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲଳିତ ଚର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ସେ ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଲୋକଟା ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଚନ୍ନା କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରୋଗ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଗ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ ଚନ୍ନା କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବି ଦିନେ ନା ଦିନେ, ହଁ ଆପଣ ବି ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବି ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଏହିପରି ଭାବେ ଚନ୍ନା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ମାନେ ଖଟକୁ ଉଲ୍ଟେଇକରି ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଇଏ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଉଲ୍ଟା ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରୁଛି। ତ ଚନ୍ନା କହୁଛି, ଇଏ ଶୋଇନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଚାଲିଗଲାଣି, ତା'ର ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ମୋର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେବ, ଆପଣ କେବେ ହେବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ବୋଲିକି କ'ଣ କରିଛି, ସେ ବୁଝିପାରିଛି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଖଟରେ ମାନେ ବୋହିକି ନେଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ଆରେ ବାପରେ ବୋଲିକି ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ବୋଲିକି ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ମାନେ ଚନ୍ନାଙ୍କୁ କହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲ ବୋଲି ଚନ୍ନାକୁ କହିଛି। ଆଗରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଗରେ ଦେଖିଛି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଯୋଗାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଗାସନରେ ଚକାମୁଲି ପାରି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଆରେ ଇଏ କିଏ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କିଏ, ପୀତବସନ ପରି ମାନେ
କାଛଟା ପିନ୍ଧି କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଛି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ